अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको द हैप्पी प्रिंस की ट्रांसलेशन करवाऊंगी पेज नंबर 50 और 51 की। पेज नंबर 49 से 50 तक की ट्रांसलेशन जो है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। सो जहाँ पे हमने पीछे ट्रांसलेशन पिछली वीडियो में छोड़ी थी, आज हम वहीं से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 50 आधा पढ़ा था, अब हम आधा हिस्सा उसका बकाया शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अब स्वेलो जो है प्रिंस की बातें सुनने के बाद क्या रिएक्शन दे रहा है। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks out loud. अबाबील ने दिल ही दिल में कहा, तो क्या ये खालिस सोने का नहीं बना हुआ? अबाबील इतना मुहज्जब था कि ये बात बुलंद आवाज से कह ना सका। यानी यहाँ पे वो स्वेलो सोच रहा है कि ये तो एक स्टैचू है, सोने का बना हुआ है, तो इसके दिल में लोगों के लिए दर्द और फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं? लेकिन उसने स्टैचू की फीलिंग्स का ख्याल रखते हुए ये बात आहिस्ता से कही, ऊंची आवाज में नहीं कही। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street, there's a poor house. बहुत दूर। फिर मुजस्मे ने धीमी और सुरीली आवाज में कहा, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब घराना है। One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. उसकी एक खिड़की खुली हुई है और मैं उसके अंदर एक औरत को मेज के पास बैठा देख सकता हूँ। Her face is thin and worn, and she has coarse, red hands all pricked by the needle, for she is a seamstress. उसका चेहरा कमजोर और थका हुआ है और उसके हाथ खुरदरे और सुई चुभने से जख्मी हैं क्योंकि वो दर्जन है। She is embroidering passion flowers on a satin gown for the queen. वो मलिका के लिए साटन के गाउन पर पैशन फ्लावर्स यानी खूबसूरत फूलों की कढ़ाई कर रही है। पैशन फ्लावर इन खास किस्म के फूलों को कहा जाता है। इनका तर्जुमा आप पैशन फ्लावर भी लिख सकते हैं या तो आप खूबसूरत फूल भी लिख सकते हैं। In a bed in the corner of the room, her little boy is laying ill. He has a fever and is asking for oranges. कमरे के एक कोने में बिस्तर पर उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वो संतरे मांग रहा है। पिछली वीडियो में चैप्टर के शुरू में हमने पढ़ा था कि एक माँ जो है एक बच्चे को तसल्ली दे रही थी कि जिद ना करो, प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस वो किसी की चीज़ के लिए कभी भी रोता नहीं है, जिद नहीं करता है। सो ये वही बच्चा और माँ है जिसकी कहानी अब प्रिंस हमें सुना रहा है। His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. उसकी माँ के पास उसे देने के लिए दरिया के पानी के सिवा कुछ नहीं, इसलिए वो रो रहा है। Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my swirled hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. अबाबील अबाबील नन्हे अबाबील, क्या तुम मेरी तलवार के दस्ते से याकूत निकालकर उस औरत तक नहीं पहुंचा दोगे? मेरे पाँव इस चबूतरे से जुड़े हुए हैं और मैं हरकत नहीं कर सकता। पेडिस्टल का मतलब है चबूतरा यानी कि कोई ऊंचा स्टैंड। दोस्तों ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब इस तरह का चैप्टर हो जिसमें छोटे छोटे डायलॉग्स हों, दो दो लाइन के सेंटेंसेस हों, सो उस तरह के चैप्टर्स में से ट्रांसलेशन के हवाले से वो पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो थोड़े लॉन्ग होते हैं, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ पेपर में दिया जा सकता है। वैसे तैयारी तो आपने सारे पैराग्राफ्स की करनी है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस तरह के बड़े पैराग्राफ्स के पेपर में ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि स्वेलो ने प्रिंस को क्या जवाब दिया। I am waited for in Egypt, said the swallow. मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है, अबाबील ने कहा। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and the mother is so sad. अबाबील अबाबील नन्हे अबाबील, शहजादे ने कहा, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रुकोगे और मेरे कासिद नहीं बनोगे? ये लड़का बहुत प्यासा है और माँ बहुत उदास है। I don't think I like boys, answered the swallow. Last summer, when I was staying on the river, there were two rude boys, the miller's sons, who were always throwing stones at me. मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं, अबाबील ने जवाब दिया। पिछली गर्मियाँ जब मैं दरिया के किनारे रह रहा था, वहाँ दो बदतमीज लड़के थे जो चक्की चलाने वाले के बेटे थे और वो हमेशा मेरे ऊपर पत्थर फेंका करते थे। मिलर सन्स का मतलब है कि वो मिल चलाने वाले के बेटे थे, यानी आटा पीसने वाली चक्की चलाने वाले के बेटे थे। यानी यहाँ पर प्रिंस उसे कन्विंस कर रहा है कि वापस जाने के बजाय तुम माँ और बेटे की मदद करो, ये ज़्यादा अच्छी बात है। तो उस प्रिंस से कह रहा है कि लड़के तो मुझे पसंद ही नहीं है। They never hit me, of course. We swallows fly far too well for that. And besides, I come of a family famous for its agility. But still, it was a mark of disrespect. यकीनन वो पत्थर मुझे कभी लगे नहीं क्योंकि हम अबाबील बहुत अच्छा उड़ते हैं और इसके अलावा हमारा खानदान तो मशहूर ही फुर्ती के लिए है, लेकिन फिर भी ये बेहतरामी की अलामत था। एजिलिटी का मतलब है फुर्ती यानी तेजी,
ابابیل یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میری پھرتی کی اور میری تیزی کی وجہ سے پتھر مجھے کبھی لگے نہیں، لیکن پھر بھی میں اسے بے ادبی کی علامت سمجھتا ہوں۔ But the happy prince looked so sad that the swallow was sorry. لیکن خوش شہزادہ اتنا اداس لگ رہا تھا کہ ننھے ابابیل کو اس پر ترس آ گیا۔ It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. یہاں بہت سردی ہے، اس نے کہا، لیکن میں ایک رات تمہارے ساتھ رکوں گا اور تمہارا قاصد بنوں گا۔ Thank you, little swallow, said the prince. شکریہ ننھے ابابیل، شہزادے نے کہا۔ So the little swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. لہٰذا ابابیل نے شہزادے کی تلوار میں جڑا بڑا یاقوت نکالا، اسے اپنی چونچ میں لے کر شہر کی چھتوں کے اوپر سے اڑ گیا۔ He passed by the cathedral tower, he passed over the river. At last he came to the poor house and looked in. وہ گرجا گھر کے مینار کے پاس سے گزرا، وہ دریا کے اوپر سے گزرا، اور آخر کار وہ اس غریب گھرانے کے پاس آیا اور اندر دیکھا۔ The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. لڑکا بخار کی وجہ سے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا اور ماں سو چکی تھی، وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ ابابیل پھدک کر اندر گیا اور وہ بڑا یاقوت عورت کی انگشتانہ کے پاس میز پر رکھ دیا۔ تھمبل کا مطلب ہے انگشتانہ۔ انگشتانہ اکثر خواتین سلائی کڑھائی کرتے وقت انگلی پر چڑھا دیتی ہیں تاکہ انگلی سوئی سے محفوظ رہے۔ Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. پھر وہ آہستہ سے بستر کے گرد اڑنے لگا اور اپنے پروں سے لڑکے کی پیشانی کو ہوا دینے لگا۔ How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. مجھے کتنی ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، لڑکے نے کہا، یقیناً اب میری طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ نہایت پرسکون اور گہری نیند میں چلا گیا۔ سلمبر کا مطلب ہے پرسکون اور گہری نیند، یعنی اس لڑکے نے اس سویلو کو دیکھا نہیں تھا، اسے ہوا کی ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور اسے لگا کہ میرا بخار اتر گیا ہے۔ Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. پھر ابابیل خوش شہزادے کی طرف واپس اڑا اور اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس نے کہا، لیکن اتنی سردی کے باوجود مجھے اب کافی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ گرمی محسوس ہو رہی ہے سے مراد کہ اسے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ پرندوں کو زیادہ سردی برداشت نہیں ہوتی ہے، انہیں گرمی چاہیے ہوتی ہے۔ سو یہ مطلب ہے مجھے گرمی لگ رہی تھی، مطلب یہ نہیں کہ اسے برا لگ رہا تھا، اسے اچھا لگ رہا تھا، یعنی ایک اچھا کام کرنے کے بعد اس سویلو کو بھی بہت خوشی کا احساس ہوا۔ This is because you have done a good action, said the prince. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، شہزادے نے کہا۔ And the little swallow began to think, and then he fell asleep. Thinking always made him sleepy. ننھا ابابیل اس بات پر غور کرنے لگا اور پھر اسے نیند آ گئی، کیونکہ سوچنے سے ہمیشہ اسے نیند آ جاتی تھی۔ When day broke, he flew down to the river and had a bath. جب صبح ہوئی تو وہ دریا کی طرف اڑا اور نہا لیا۔ What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. یہ کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے، پرندوں کے علم کے پروفیسر نے پل سے گزرتے ہوئے کہا۔ Ornithology کا مطلب ہے پرندوں کا علم، یعنی کہ پروفیسر جو تھا وہ پرندوں کے بارے میں جانتا تھا، تو اسے عجیب لگا کہ سردیوں میں یہاں پر ایک ابابیل کیسے ٹھہر سکتا ہے۔ A swallow in winter, سردیوں میں ایک ابابیل۔ And he wrote a long letter about it to the local newspaper. Everyone quoted it. It was full of so many words that they could not understand. پھر اس نے اس بارے میں مقامی اخبار کو ایک طویل خط لکھا۔ ہر شخص اس کا حوالہ دینے لگا۔ اس میں اتنے زیادہ الفاظ تھے کہ لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ اس بات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آرنیتھولوجی کا پروفیسر تھا، تو پرندوں کے بارے میں وہ اسی ٹرمز میں بات کر رہا تھا، تو اس لیے عام لوگ جو تھے وہ اس لیٹر کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. آج رات میں مصر جا رہا ہوں، ابابیل نے کہا، اور اس خیال سے وہ بہت خوش اور پرجوش تھا۔ He visited all the public monuments and sat a long time on the top of church steeple. اس نے شہر کی تمام عوامی یادگاروں کی سیر کی اور کافی دیر تک گرجا گھر کے بلند مینار پر بیٹھا رہا۔ Wherever he went, the sparrows chirruped and said to each other, "What a distinguished stranger!" So he enjoyed himself very much. وہ جہاں بھی جاتا چڑیا چہچہاتی اور ایک دوسرے سے کہتی، کتنا منفرد اجنبی ہے، اس لیے وہ بہت لطف اندوز ہوتا۔
When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. जब चांद निकल आया तो वो दोबारा खुश शहजादे के पास उड़ा. क्या मिस्र जाने के लिए आपका कोई और पैगाम है? उसने पुकार कर कहा. मैं अभी रवाना होने वाला हूँ. यानी यहाँ पर स्वैलो अपने आप को रॉयल मैसेंजर के तौर पर कंसिडर करता है और प्रिंस से बड़े शाहाना अंदाज से पूछता है कि क्या आपका कोई पैगाम है मिस्र के लिए? मैं रवाना होने वाला हूँ. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one more night longer? अबाबील अबाबील नन्हे अबाबील, शहजादे ने कहा, क्या तुम एक रात मजीद मेरे साथ नहीं रुकोगे? I am waited for in Egypt, answered the swallow. मिस्र में मेरा इंतजार हो रहा है, अबाबील ने जवाब दिया. यहाँ पर हमारी पेज नंबर 51 तक ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाती है. अगले पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. उम्मीद है यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आई होगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आगे पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा. एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू.